ಈ ದಿನ ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬ गद्य ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। आज हम लोग 5th स्टैंडर्ड के साहसी महिलाएं यूनिट को जानेंगे। साहसी मीन्स बहुत ही ताकतवर, बहुत ही धीर रखने वाली, हिम्मत रखने वाली औरत। महिलाएं मीन्स औरत। यहाँ पर 2 औरतों के बारे में दिया गया है। इन दिस यूनिट 2 वुमेन्स, ब्रेव वुमेन। फर्स्ट वन इज आर कल्याणम्म। ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ। ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು। ಇವರು 1891ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರು। ತಾಯಿ ಜಾನಕಮ್ಮ, ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್। ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ। ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಯರ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್। ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು अनदर नेम दैट इज़ आर कल्याणम्मा। औरतों और बच्चों के उन्नति के बारे में और एक नाम है, उसका नाम है आर कल्याणम्मा। इवर बेंगलुरिनवर। इवर 1891ರಲ್ಲಿ जनिसिರು। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। 1891 में पैदा हुए। इनका माता का नाम ಜಾನಕಮ್ಮ और पिता का नाम ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್। ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು। प्राइमरी बेंगलुरु में ही प्राइमरी एजुकेशन इनका बेंगलुरु में ही चलता है। ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಯಿತು। जब प्राइमरी स्टडी कर रहे थे तभी उनकी शादी हो गई। 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು। विथिन 3 months, 3 महीने के अंदर शादी होके 3 महीने के अंदर इनके पति का देहांत हो गया। ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮೀನ್ಸ್ ದೇಹಾಂತ। ಸಂಸಾರದ ಸುಂದರ ಕನಸು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು। इनका जो संसारा मीन्स हियर फैमिली, शादीशुदा होकर रहने का इनका जो ख्वाब, कनसु मीन्स ख्वाब, पुड़ी पुड़ी आयितु मीन्स हियर क्रश, दिक्कु तोरದಂತಾಯಿತು। देयर इज ए नो वे, नो रूट, ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು। ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್, ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು मीन्स ಫೆಲ್ ಡೌನ್। ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ ಬಿ एदेगुंददिल्ला, क्योंकि बचपन में ही शादी हो गई, फिर उनके पति का देहांत हो गया, फिर भी वो डरे नहीं। मनेಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರು, घर में ही पढ़ाई स्टार्ट की। SLC परीक्षे में पास हो गई। ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಾಹಸವೇ ಆಗಿತ್ತು। उस ज़माने में ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही उम्दा काम ही है। ಓದುವ ಆಸೆ ಬಹಳವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಓದಲಾಗಲಿಲ್ಲ। स्टडी करने का, एजुकेशन पाने का बहुत ही आस था, फिर भी आस से मीन्स डिज़ायर था, बहुत ही डिज़ायर था, फिर भी वो पढ़ नहीं पाई। ಆದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು। फिर भी घर में ही एजुकेशन्स आगे लेके गए। ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಬಂತು। एजुकेशन, जो भी एजुकेशन पाता है उनका नॉलेज बढ़ते जाता है। जो भी एजुकेशन आगे आगे पढ़ाई करते रहते हैं उनका नॉलेज गेन होते रहता है। इसी तरह आर कल्याणम्मा का भी एजुकेशन और बड़ा एजुकेशन आगे करते ही उनका नॉलेज गेन होने लगा, ज़्यादा होने लगा। ಅಬಲೆಯರ ದೀನತೆಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದರು। जो अबलेयरा मीन्स जो किसी माँ बाप नहीं रहते और शोषणे, जिनके ऊपर तकलीफ़ आते रहते हैं वो बोलते हैं शोषणे, उनके बारे में सोचने लगे। अंतहर ನೋವು ಸಂಕಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು। उस तरह के इंसानों को चुन चुन कर उनको अच्छे रास्ते में लाने के लिए उनको उस तकलीफ़ से
आगे बढ़ाने के लिए आगे लाने के लिए कोशिश किया ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು इसके लिए एक संघ समझते भी स्टार्ट करते हैं उनका श्री शारदा श्री स्त्री समाज स्त्री मीन्स हियर ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉದರ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದೇನೆ ಲಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಬಲತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ದುಡಿದರು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು ಜೋ सरस्वती न्यूज़पेपर इंट्रोडक्शन करके उसमें से औरतों पर जो तकलीफ होते थे उनको उसमें एक्सप्लेन करने ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಲ ಪುಟಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದರು इसका जो सम पेजेस है उसको बच्चों के लिए सम पेजेस बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता था ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿದರು बच्चों के लिए अखिल कर्नाटक मक्खल कूट भी एक संस्थे स्टार्ट करते हैं सुತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು सराउंडिंग के जितने बच्चे हैं उस बच्चे में जमाने लगी ಮಕ್ಕಳ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದರು ನಾಟಕ ರಚಿಸಿದರು ಕುಣಿಸಿದರು ಆಟವಾಡಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೆರೆದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದವು बच्चों के लिए बहुत सारे नाटक और बहुत सारे ड्रामा स्टार्ट किए और ये सब काम बच्चों के लिए बहुत ही खुशी लाने लगी और इनको भी खुशी होने लगी सुकून होने लगा ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು बीमार कितना भी बीमार होने पर भी वो बच्चों के कंपटीशन में बच्चों के इसमें ಭಾಗ್ಯ लेते थे ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ ಇವರು 1965ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು बच्चों के लिए बहुत ही आगे बढ़ने वाले और औरतों के लिए बहुत ही आगे बढ़ने वाले 1965 में इनका देहांत हुआ जो बच्चों को चाइल्ड लेबर्स के यूज़ करते थे और घरों के काम में यूज़ करते थे इन सब बच्चों को जितना भी शोषण होता था औरत बच्चों को वो कलेक्ट करके एक करके उधर से एजुकेशन देने लगे ये हो गया आर कल्याणम्मा और दूसरी आती है स्वतंत्र होराटगार्ती बडिगेरे सीतम्मा ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಬಡಿಗೇರೆ ಸೀತಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ದಿನ ಅಂದು ತಿರಂಗಿ ಧ್ವಜವೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ ದಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರ ಕನಸು ನನಸಾದ ದಿನ ಆದರೆ ಅಂದು ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರು ನಿಜಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದರು ಇದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರು ನಿಜಾಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದರು 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया हर एक जगह में तिरंगा तो उड़ गया मगर हैदराबाद के कुछ एरियाज़ में उधर हैदराबाद के निज़ाम के अंडर में जितना आता था उस जगह में तिरंगा लहराया नहीं ಆಗಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಒಂದು जब हैदराबाद के अंडर रायचूर डिस्ट्रिक्ट भी आता था रायचूर डिस्ट्रिक्ट अभी कर्नाटक में है ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಂದರು ಊರ ದೇವತೆ
ಕೆಂಚವನ್ನ ಗುಡಿಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। हैदराबाद के एरिया में रायचूर भी आता था। कुश्तगी तालुक के मालगत्ती एक छोटा सा गांव में उधर एक टेम्पल के पास, केंचवन्ना टेम्पल के पास तिरंगा लहराने की प्रिपरेशन, सिद्धते मीन्स प्रिपरेशन, तैयार करना। रायचूर डिस्ट्रिक्ट के कुश्तगी तालुक में मालगत्ती ग्राम में इस तरह का काम होने लगा कि तिरंगा लहराएंगे, क्योंकि वो हैदराबाद एरिया में आता था। हर एक जगह में तिरंगा उड़ा, तो हैदराबाद प्रांत में तिरंगा नहीं उड़ा था। ಆಗ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ 20 ವರ್ಷದ ತರುಣಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಳು, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕುಡಗೋಲು. ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ದುಂಡು ಮುಖ, ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನತ್ತು, ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದ ಇಲ್ಕಲ ಸೀರೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಭಾವವೇಶ ತುಂಬಿತು। जो 20 साल की एक लड़की थी, दाएं हाथ में तिरंगा और बाएं हाथ में कुड़गोलू मीन्स धार वाली चीज़, और साड़ी पहन के और बहुत ही देशभक्त के भावन रखते हुए उस टेम्पल के पास आती है। ಹಾಲಗೆ ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ರಣಭೈರವಿಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು। ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅವಳೇ ಏರಿಸಿದಳು। ಉಸಿ ಕೆ ಹಾತ್ ಸೆ ತಿರಂಗ ಉಧರ್ ಲಹರಾತಾ ಹೈ। ಜನ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು। ಜೈ ಹಿಂದ್ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಿತು। ಲೋಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬೋಲ್ ಕೆ ಚಿಲ್ಲಾತೆ ಹೈ, ಹರ್ ಏಕ್ ಜಗह में उसकी आवाज़ गूंजती है। ಮೊಳಗಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಆವಾಜ್ ಗೂಂಜನ। ಈ ಧ್ವಜವೇರಿಸಿದ ತರುಣೆ ಬಡಿಗೇರೆ ಸೀತಮ್ಮ, ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಶಾವಂತ್ರವ, ಊರು ಮಾಲಗಾತಿ। जो हाथ में तिरंगा लेते हुए उसमें लहराती है, और उनके पिता का नाम बसप्पा और माता का नाम शाವಂತ್ರವ್ವ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ। ಧ್ವಜವೇರಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಪೊಲೀಸರು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ದಂಗಾದರು। इस तिरंगे को उड़ाने की जगह पर पुलिस भी आती है और उसको रोकना चाहती है, तो उधर बहुत सारे लोग जमा होकर रहते हैं। ಜನಜಂಗುಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷರಾದರು। जितने लोग जमा हो देखकर ಸೈಲೆಂಟ್ हो जाते हैं, ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದರು। ಮುಂದೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಳು। आगे बढ़ के फ्रीडम फाइट में ಜಾಯಿನ್ होती है। ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ 1948 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು। 1948 सितंबर 17 को 1948 सितंबर के महीने में ये भारत देश में मिलता है। कौन सा? हैदराबाद निज़ाम से मुक्त होता है। ಬಡಿಗೇರಿ ಸೀತಮ್ಮ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನನಾದಳು। ये 70 ईयर्स में ये अपना आखिरी दम बडिगेरी सीतम्मा मर जाती है 1998 में। ಪದಗಳ ಅರ್ಥ: ಅನಾರೋಗ್ಯ, ರೋಗದಿಂದ ನರಳುವುದು, ಇಲ್ನೆಸ್. ಆಶಯ, ಆಸೆ, ಇಂಗಿತ, ಡಿಸೈರ್. ಏಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉನ್ನತಿ, ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕಷ್ಟ, ಕೋಟಲೆ, ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಘೋಷಣೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೂಗು, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ದಂಗಾಗು, ಆಶ್ರಯ ಪಡು, ವಂಡರ್, ಶಾಕಿಂಗ್. ದೀನತೆ, ಬಡತನ, ಪೂರ್, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನತ್ತು, ಮೂಗುತಿ, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್
ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನೋಸ್. ನಿಷೇಧ ನಿರಾಕರಣೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗು ಚೂರಾಗು ಕ್ರಷ್ ಪೀಸಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಬ್ಯಾನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಭಾವಾವೇಶ ಉದ್ವೇಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್. ವಿಲೀನ ಐಕ್ಯವಾಗು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗು ಯುನೈಟ್ ಡೆತ್. ಸಬಲ ಶಕ್ತಿವಂತ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸಿಡಿದೇಳು ರೊಚ್ಚಿಗೇಳು ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಹಲಗೆ ತಮಟೆ ವುಡ್ ಪೀಸ್. ಹುಟ್ಟುಹಾಕು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. I think you are understanding this unit. Thank you very much for watching this unit.